तो जय जगन्नाथ पिला माने केम चलछि तम प्रिपरेशन ऑलरेडी पिला मानकर बहुत डाउट थिले माने केमती कोन सर हम क्लास जॉइन करू पिला मेसेज करथिले तो मैं कहली ना गोटे वीडियो बनै दिबी देखो पिला माने ऑलरेडी हम क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हे गेलनी जदी तमे पढिबा पई चाहूछो जदी सतरे इंटरेस्टेड अछ किछि नाही सिंपली देखो हमर क्लास फीस जति की भी अछि सेति की डायरेक्ट पेमेंट करो सेति की न करि पाले जो मानकर भी पैसा असुविधा अछि ताले मु ताको पई भी गोटे ऑफर अनुछि कि तमे एटलीस्ट जदी हमर टोटली कोर्स फीस 8500 ताले तमे एटलीस्ट तमे गोटे 6000 कि तमे गोटे 5000 डाउन माने गोटे पेमेंट करी डाउन पेमेंट करि परिबो तापर तमे जदी तापर नेक्स्ट गोटे मासे पर पछे तमर पैसा हेले तमे आराम से पे करि परिबो देखो पैसा ता पछ कथा किंतु आगे तुम क्लास जॉइन करके तुम पाठ पढ़ा स्टार्ट कर केमी कर डायरेक्ट किसी ना मो नंबर हूँ 955691 जो मोर लिखाई 695 ये डायरेक्ट मत मत फोन पे हो कि गूगल पे हो पेमेंट कर सारा मत व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पठेद मुझे डायरेक्ट तुम ग्रुप रे ऐड करदेवी आ क्लास देख ऑलरेडी आमर इवनिंग रे 7टारू आमर क्लास स्टार्ट हुए से कौ दिन 8टा पर्यंत चले कौ दिन आमर कारण जेहेतु आमर ऑनगोइंग माने जो माने पढ़ुचंती डिप्लोमा पिला ସେମାନେ ବି ଯେହେତୁ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସୁଇଟେବୁଲ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଇପାରିବ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ ପଢିପାରିବୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଟାଇମ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁ ଇଭିନିଂରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ସଣ୍ଡେରୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ୱିକରେ 1 ୱିକରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି 4ରୁ 5ଟା କ୍ଲାସ ମାତ୍ର ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ ରଖା ହୁଏ ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ବି ତମେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବ ସେ ଭିତରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ऑलरेडी ଆମ କ୍ଲାसेस विषय तो जदि भी पढ़े चाहूँ देख किसी सिंपल किसी ना डायरेक्ट कर पेमेंट करके मत व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पठाओ आ जदि देख गोटे पिला जदि तुम जदि डायरेक्ट भी पेमेंट करूँ डिस्काउंट भी गोटे रखुचु जदि तुम चाहिए ताले देख 8000 टका चाहिए ना आम भी गोटे पिला जब रिक्वेस्ट करे ताले ताठू 8000 नौ देखा सागर पेमेंट करने चाहूँगी जब तुम दी थर कर दब ताले तुमको एक 8500 ही पड़ो तापर देख मुझे तुमको कौच गोटे पिला मैंने देख पिला बहुत पिला कौन करती समय थाउ थाउ का समय वेस्ट करेंगे लास्ट को खाली हाउली बाउली सेମିତି ହେଲେ କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରାଥନ ରେସ୍ଟା ତମେ ରେସ୍ରେ ତମେ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହେଲେ କ'ଣ କଲ ତମେ ଯଦି ଦୌଡ଼ିଆ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଆ ସିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ତମକୁ କୋଉଠି କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଠି ତମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ତମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ରହିକି ତାପରେ ତମେ ପୁଣି କରିକି ଗୋଟେ ରେସ୍ଟାକୁ ତମେ ୱିନ୍ କରିପାରିବ କି ଗୋଟେ ରେସ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି ପୁରା ଧୀରେ 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 ଆଉଛ ତମେ ଯଦି ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛ ବାଟରେ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି କ'ଣ ପଢିବାର ଅଛି କୋଉ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେତେବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ନେଡ଼ି ଗୋଟେ କହୁଣିକି ବୋହି ଯାଇଥିବ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟାଇମ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ऑलरेडी तुम जानिଛ ଯେମିତି ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦରକାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବି ବସି ପଢୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ତମର ଦେଖ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ ବି କରିପାରିବ ଆରାମସେ ତମେ ଯଦି ଯେମିତି ବି ଯିଏ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଯଦି ପଢିବାରେ ତମେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତମେ ଯଦି ମାନେ ଖାମଖିଆଲ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମାନେ ଖୋଜିଲେ କିଛି ଆଉ ନଥିବ ହାତରେ ପିଲାମାନେ ତମଠୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଥିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଥିଲି କି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବେ ଯେତେ ବି ଯେକୌଣସି ପିଲା ବି ଏବେ ଡିପ୍ଲୋମା ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ତାର ହଉ କି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉ ଯିଏ ବି ଓଜେଇ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ କେବଳ ଓଜେଇର ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଓଜେଇ ଓନ୍ଲି ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର ବିଟେକ୍ ଏକ୍ଜାମ ओनली जो मैंने बीटेक डिप्लोमा बीटेक को एडमिशन करती से कोचिंग दो जब जॉइन करवा कथा क्लासेस आमठू नवा कथा तुम आराम से मेसेज कर किसी ना तुम चाहूच ताले यूट्यूब फ्यूट्यूब फॉलो करके घर बस पढ़ाई जाऊँ निजे पढ़ जब मत कह आम टेलीग्राम ग्रुप फ्री ग्रुप में तुमको आटलिस्ट आड करदेवी जो तुम तुम आराम से तुम तुम गोटे बाकी पिला सहित भी क्वेश्चन क्वेश्चन तुम डाउट तुम से पचार कर ऑलरेडी तुम जान तुम यदि गोटे जब गोटे पेड क्लासेस नौ कौन से आम जहाँ क्लास जहाँ पढ़ुचे तुमको से वाला ग्रुप रे पेड ग्रुप रे कौन सब पिला पूरा 5टा पिला एका पाठ को पढ़िले से भर जो डिस्कसन करे तुम ऑब्वियसली बेनिफिट हम एटे मुझे जहाँ पढ़ेली तुमको किसी डाउट है सेठी तुमको गोटे 24/7 तुमको गोटे मैंने गोटे हेल्पलाइन नंबर तो तुमको मिल तो तुमको जहाँ भी हेल्ले तुम यूज हम मैंने तुमको कम आसो जे तुम जन किए नवाक चाहो तो जल्दी जल्दी कंटाक्ट कर बेसी समय वेस्ट करनी कारण मत भी कष्ट होची कारण लास्ट को जब मत मैंने जिते गोटे पिला जब स्टार्टिंग मोर केबेठू क्लास है एबे नुआ गोटे धीरे 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 कर पिला जॉइन कर मत पुणी एक्सट्रा क्लास नहीं करा पड़ो तो सेटा पुणी मो भी डिफिकल्टी हो तो बेसी लेट कले पुणी कौन तुम भी वेस्ट मुझे कौन आउ कौन सब पछुक आसिक पुणी पढ़ा स्टार्ट करी कि ना सेमती तो हेनी तो देह जल्दी जॉइन करा जल्दी जॉइन कर ठीक अच्छे धन्यवाद।